Jadi kinaga ase kule mane Proverbs chapter 14 verse 12 de kuina ase. Proverbs chapter 14 verse 12 de. There is the way that now afong 14 verse 12 de. There is the way seems right to a man, but at the end are way to death. Oh, fali sabido. Rasta ekta tiki ase na, iman bhal na, iman sita. Hoile bina. Itu aste aste bra mura jaga nohoa laga nim atma de lui jabo. Aro tati perai me suru hoile life pi napabo ina koina ase. Matthew chapter 13 verse 24 30 de biya atma thaga holebi phal atma thaga holebi ami khan bra tahen ki mari kana tan ke torture kuri kana noiliba taha laga nim sim biya ke chui bra cholai di kana mara mari kuri kana kheta bole stop kuri bole at tui do thik nai ko bole pare ami khan holebi bible bra enaga kuri bole karne dia nai ki do biya ase itu chanibi ki do thik ase chanibi pisi hala kuri aro against kuri kana aro kondokot kuri na nathakibi tai idu ko ase metu de ta meaning grain idu tan ki ko ase idu tan to malik ai kana pichon hali dise idu tan iman phal ke tan olaisle aro chai kana saisle tan nisna hoile bi konyak khoda de yanti hing koi idu English koda de dares koi yanti hing itu tan nisna sabole patta bi tan aro itu kuri bi tan sab tan ta na itu nisna ase kita pedela bible de kobo itu semi obo enaga hoate ahaikna saisele tai laga kudi do alak tan nisna na hoigna enaga thagabra chiso osore itu jila ahaikna kusa are apna to tan pichon hala na hoy to apna laga osorde no hoy alak jaga de no hoy tai laga pithode olabo de ena hoigna itu kudi do alak turi ase do uthai kena pherai dibo koa demte ki koise isobra itu biya ase biya atma ase biya niyam ase koikena jane hoile bi itia uthai kena na phelabi itu apna kaam kare tai ki hoise olable dibi itu demte tan laga kuti hande sob to store loi jabo aro itu to moi kati kana chui de cholai dibo kele apna eneka hi rakibi tai thik nai tai do apna to thik nai de koa pichide hoise imane ase to eneka hoi kana ta eneka hoa pichide tan do itu store anibo aro itu do yanti hing na itu English de cares koa itu do olai kana chui de cholai do eneka hi rakibi eneka koina ase tan ke against kure tan ke kiba biya koda koi nole ki kuru laga eko nohoy ene rakhi dibi ina kina ami khan hei husha kuru laga ekta ase ami ektin divi ge saigna tagadum de rain sapun koina ase de rain RIN na ki likina rain sapun to choni liver do tai ulaise kapra iman litra puki kina enaga anikna do ek pa eto rain sapun do chaise zik chahile side alo zik koraise koradum de tai laga kapra to pukka hoijise ha moi tv bi pon no kori ona sita sanjay dukan bra chaisele rail support itu green wala thik paise do itu do hoigana sanjay ge expert dibi do kiman mangi ase kuje iman mangi ase pabra moi puisa dise kile moi bi mon change do moi bi ena pukka mon je mola kapra bina ena hoigena porna holi bi pul bete uthi ase lakhaina sapa kurwa to loigena aigena patrum sita jese moi puka kapra logena ene ka musai gena kapra tholai jile yelo to chane kola hi chinda hui jese itu real sapun bra mano to enaka tokha ge na tokha si to itu advertise na real sapun jaja enaka halal bisire kora do eta do kapra to time jai puka hoy moi to enaka noy mari he
kapra hi phati jaise eneka na ami husha howa nai to ami olop time loi kana sa nai to hoi na nohoi ami kirise real sapon to na moi bhabise tai eneka pichai kana rakhile to buka hoi jabo neki iman english te ngut kwa na ai kapra hi phatai dise ena daiso idu nisna Proverbs chapter 14 verse 12 te hosa nisna koda kobo hosa nisna preaching guru hosa nisna bible guru hosa nisna koda kobo yadi falen tv sab khan ba enaka hukum sob koi diwo koi dia bichide ठीक है तो cha bichide kunba pia atma dagan do ini koda misa misi koi gena sab aro sibayan machore noileba misunderstanding ulai jay noileba kiba ekta amian machode etu miscommunicate ulai jay to hossa do confirm no hoigena ini bhapna pura ola gane edu kile kole ini example ko ase thoram debi nim debi office debi kija amian husya howa nai kole pia bhapna mohan ki taga pia atma bra amian ke mislead kuribo moi ke sapon bra mislead kura nisna de moi ke real sapon bra tokai dia nisna enega hobo lage edu koi ase itu nisna rasta ekta ase hoilebi husha kuribi nohile aste apna soram babo aste mura jaga de apnake loi jabo tayetaya Christian walk carefully danger is near kola ka itu ase ek din ekta papa laga bacha ekta hi dagise tai do matric pass hoi kana tai do Delhi de puri bole chai dise dise scholar baap na puri bole chai ja biche de do tai do bacha logot beshi log pabo mon jay beshi log pable mon cha kane age onu de tai do ekta manu logot chai se dise Delhi tak jabole laga ki kari dagibo na moi koi দিব তো moi koi দিব আর টিকিট বি moi কাটি দিব আপনার টিকিট লই কেনা সেইটা ট্রেন স্টেশন তে যাবি আর ট্রেন আইব তাতে বই কেনা চাইছে গলে দিল্লি পৌঁছিব ট্রেন তো কি লেখা আছে কই কেনা মুরগি একটা লই কেনা চাইছে দিছে এতো ট্রেন তো এক্সপ্লেন করলে কানি ট্রেন তো লম্বা আছে নাম্বার 1 নাম্বার 2 তাইলা আকে ফালে চিমনি কই edo pipe ekta thakibo tate thunga olabo de number 3 tai do inagala hala na kuribo na pajanra hoile bi tai do katik katak kaduk kadak koi kan keling kelang ena wina aibo tai do bunda hala na kuri da tai do enaka da hala na kuri tai do to hala na kure katik kadak kelik kelak koi kana ekdam loha laga awaz praye tai do aibo ase দেই আৰু মাথা থাকিব মাথা ভালে ধুঙা ওলাব এনেকা থাকিব আৰু লম্বা আছে দেই তাইতো আজিকালি পাঁচ নিচিনা নহয় কৈছিলা আচ্ছা ঠিকে আছে একো নহয় মই ক্লাবি যাব পাৰিব না এনেকা কৈ কিনা তাইতো ডিমাপুৰ দিছে ডিমাপুৰ দি যাই কিনা বহি লাগিছে একবাৰ এক্সপ্লেনেশ্যন দিয়া এইটো হি শুনি কিনা তাইতো চিন্তা যাইছিল যাই কিনা Dimapur train station जैसे चादो पूरा चुली लंबा पूरी कना पूरा इतु पंजाबी दो माता के इनका कोई ना पूरा पंडित ना इनका कपड़ा लंबा और याते चेल ऋषि हन पूरा स्टाइल हन ना अच्छी गले इनका निस्ना चेल दी तुरा मानो ने चुकरान था ये दो और इनका कोई कना इतु पूरा चेल लगा रूसी स्टाइल खाना इनका कुरीगना और सीक्रेट खाएगना आइसे बिचे लंबा कुरीगना ना ये दो पंजाबी मानो तो इनका आइसे ने सो थुंगा तो ओला ऐसे दो और माथा भी इमान लंबा तंगो और ताई भी इमान लंबा और ताई पैराइसे ने ये चेल लगा रूसी हन दो ताई ला हाथ थिंग लॉन्ग स्टाइल करने हाला दो करे और सीक्रेट खाएगना आइसे इउ तो मालूम बड़ा एक्सप्लेन करा तो ठीक खुशी तो ताई करनी तो बच्चा उसने जाबो करने चाम पूरी करना तो ताई तो कोई जाबो कोई करना तो
bole garde na esi koshis korise tade to tai to esi do ekdom eta to crime case hoye je eta to tai disin to lakka lagi hoye tai to ekdom hela bole hoile bi moi bacha osore punchai dibi hoine na ticket turi na ekdom kan hoye na esi chakra olai che tai to na hoile bi court te loi jai na fasla pura dum de khali one time explain edu ge huni gna he amian kota de sachi na huina nai na pala laga kota de he chai dise to dai ek par huna ek par tikha etu ge lamba thagibo matha bi inaga tangor ase aro ake wale tunga olabo click clack ahibo ko thik kuisu do inaga hoa ke punjab pi logot chakra pura laga komoi itu lagi je buje Proverbs chapter 14 verse 12 the position la na there is a way seems to be right for the man but slow and steady it will lead to death apna bacha bhi ho pare apna maiki bhi ho pare apna laga uncle auntie bhi ho pare apna sausan bhi ho pare ami an ekki logota colony members bhi ho pare hole bhi tai ke taga atma to thik asana nai pray bhi koribo bible puribo aro tai laga name sem to thik asana nai edo ami kan besi hushia hobole laga ase sabi nicha maiki ke taubra katigena morai dia do nicha mota ki bhi trust kule na para hoiso nicha maiki bra loi anigna salong dia na na mikala salong de na posong do tai maiki bra nicha mota ke taubra katigena morai gna uthai gna rangdam de phelai dise tai nicha maiki bra tai la mota ke ini নহয় আমি হান বেছি খুশা হবলে লাগা সময় একটা আছে এটো আছে আর Ephesians chapter 5 verse 15 and 16 is sabi Ephesians chapter 5 verse 15 and 16 day what not like a fools achi laga dunia te pakla okra nisna choa kali posong taga nisna ene kai tagi na ase ene kai thagibo moi laga chaka ase moi laga khor ase moi laga pacha ase moi laga maiki ase moi laga mota ase ineka na thagibi de mane biswas na koribi ko laga noy eta bi olda bolda bapna kori na moi ge phasai de no husha koribi laga kota ko ase de eno na hai husha koribi ami nijo pacha logot bi nijo maiki logot bi nijo mota logot bi husha koribi na aro nijo ke taka phapna aha ke bi update koribi hai ina hole to society pia bo moila sati pia bo maiki pia bo ha mota pia bo ha itu koi dile do yati tak hosa bi hobo misa bi hole bi itu koile do tai chokam hobo tai pia bo kole ekko no hoy alag time de kole dibi rakhi dibi enega apna ki pia bhavna pia sense adam de update koribo lage nijo bi what not like a foolish okra pakla nisna na thagibi koiso do Ephesians chapter 5 verse 15 16 but as wise because days are evils edo gani chana nisna pucha nisna sugut khunigna husha kurina thagibi kusha kokai han brahmo ki ekta kisa kwa dakse edo husha kuribi aro niche ki bhabna kuri ase edo thik kurigna tade khara kurigna biswas kurina thagibi ek din ekta sawali brother anda yadi bukhi ke na pera exhibition anda bukhi ke na tai laga main plan do moi itu anda bikhabo lipstick powder eyebrow na ki ase pise itu jaga dibi pisi sanction chaide maigan do itu ekla dibi eneka laga kinibo aro dress pai kinibo moi bible itu puchule gani ani asle illustration aro so phal style kurbo aro thik hoigena moi eneka pera tinde chukrahan bra propose korle moi kobo koadunde matha de bukina daga anda de girigena phati jeshi kise bujhe ase na moi chukrahan bra propose korle moi kobo koadunde anda rakha to na jani do tai laga matha de na itu bikhai kena he tai sindur bonabole plan kura do conclusion wala hoa bi no wa na moi eneka style kurigena pera jagam de chukrahan bra propose korle moi do
kobo kwadam de enaga kwam de anda de pura kirigana tade khatam hoi jay foolish na oina nohoy nijo ki biswas kuri ase nijo ki naga thaki bole ase edo kondo korte no olai dia akide nijo hi bhabna kurigana nijo bi napasibo manu ki bi napasaule gane tik kam kuri thaga do tai hi bhaji jaise kile manu ki bi kam nai kwadne tai hi kam na chala hoi jaise do oina nohoy puchi ase edu gani efficient manu ki bi nalage kom de tai bi ko kam nowa hoi jaise do moi edu anda bekhabo kapra sapra kini kana tracing kuri kana perai thaka dunde chukran bramoi ke hutile nai kobo kwan de mata opore daga anda giri kana phati jaise hoina na hoy edu nisna do not be foolish isi pakla pakli no horibi be wise husha kuribi aro peshi ekta din samay biase edu koyase do 1 John chapter 4 verse 1 de 1 John chapter 4 verse 1 day believe not every spirit but taste hunna tika sab atma ke biswas na kuribi awang ba John chapter 4 verse 1 holy be taste kuribi kuchido taste kuribi whether they are from God or from evils दुनिया लगा आत्मा ना शैतान लगा आत्मा ना मानु लगा आत्मा ना ईश्वर लगा आत्मा से कोई ना टेस्ट करीबी because many false prophets gone out into the world इधर दुनिया दे मिस्सा मिसे पावल दूरी करा पिया आत्मा दगा मानुषो पेराय खत्म मुश्किल कोई सुनो एक दिन इतु जाने बोले मैं एक ता आरोप को मोटा माइकी तुईटा दो नुती दे चाहिए कुछ टेटिंग गुले करने कौन जा पता दे ना टेटिंग जाने ना ना dating gura na I love you you love I my love you koi gana na enaga ki koda kona romantic la koda kona time pass koi gana poi gana tai ekta ke sabo alsi bi na lagi na rati ho bi na chane enaga ini hunna poi bi enaga lista noti kina de poi kana enaga tai dindo time pass kole gane cha bole meeting guise tai dindo chai se guise cha tan de hotel ekta de ruki kana tara dari kile nuti ki da pungjuna ko na biscuit dibi kuise to dukan malik to thik ase ko na ekta maika to utai kana ti dise to itu loi kana tai din bi sanai ki dia nuti pungjuna ko na chai kana nuti de tai din ko ta ko kana na hindi kana ekta ase to tere naina meri naina se मीठी मीठी बात करते हैं वही ना एरो आप लगा आत्मा मैं लगा आत्मा एक हिंदी गाना था तेरे नैना मेरे नैना से मीठी मीठी बात करते हैं ना एनगा होई ना कोता कोई लगे भी फूक लगे दो वही ना हो कि मान मुख पा तो खुले पे पेट कोता मोले दो तादे बड़ा असली तो है हाँ एना होई ना है मुझे भूख लगी है आखिर होटल दे बिस्किट किना ना होए ओ चो सब होई ना चाहिए ना माइका खुली ने सजिले 5 लाख तक जुबी पैसा बिस्किट असली की कोने तारातारी दी दिया ये जो मालिक भी दुकान फोन पूरे ना पेन के चावल करने रेडी पूरी ना रखा दो ताई दी की दी दीजिए माइका दे आया तो पैसा आसो तो समोसा न होई दो पैसा মই হইছে গলে তো কারে একটা হয় মানে এটা সোনারি পার হইনা থাকে না কইলে তো তাই দিন তো ফাং মানু তো গুড ম্যান ফাং মানু হওয়ার কারণে কি কইছে আইস মই দিন না থাকিলে বি 5 লাখ তো এটা তো বেশি হইছে আইবি করাই দিব কই না লই কেনা হোটেল মালিক ওসরে করাই কেনা হোটেল মালিককে খুশি হইছে আই মাজন বাবু আজি মর্নিং সমোসা দিবি কইছিলে আপনি তো 5 লাখ দিছে তো সবই মই দুজন খুলিছিলে 5 লাখ মানুহ পাইছে বলিবি কি হবলে থাকা 5 লাখ না এটো দিছো তো এটো কাৰণে মই দুজন বেশি বই বৰা খৰাই দিছিলে বিচৰা আইয়া 35 years হৈছে এটো টাউন দে থাকি না মই চুহি কৰি মই লাগা দোকান খৰা লাগা কথা দি ছাড়িবি 35 years টাকা ভিতৰে পইচা খৰাই দিয়া মই লাগা জিন্দগি দে আজি ফার্স্ট টাইম আছে এটো তো মানুহ খান কি মেসেজ তো দেখাব লাগে
manu kan enaka faithful thik tak integrity khaksu mola bongbong koi kana thik enaka hobo lage Christian laga manu ekta do enaka hobo lage beshi kushi ase moi na satisfied howa nai edu kani apna tujo laga noksa kijigna etu family bra ena khorai dise kuina manu han bi enaka hobole gani moi noksa kijibo WhatsApp de Facebook de Twitter de ajikali to X ena koina sa aro newspaper de moi etu release koribo sob pra saigena aya ki manbi Christian manu do bhalo chani bole gani moi apna tujo laga noksa kijigna etu kahani likhigena release koribo hoise কোয়াদম দে এটো মোদা মাইকি বৰা কৈছে আয়া হইছে ইয়াতে কাহানি খতম কৰিবি নকশা নলবি কিলে নাই নাই নকশা নলবি কিলে নলব ইমান ভাল কাম কৰা দো কৈছিলে মোদা আইনা এটো মাইকি দো খালি আজি গানি ইউজ কৰিলে গানি দুসৰা মোতা লাগা সাথী হৈ যা মাইকি এনে আজি গানি হে টাইম পাস কৰিনা লৈ যা আছে বুঝিনা আৰু আপনা ফটো খিচিকনা WhatsApp তে দিছে গলা 5 লাখ তো ছাড়িবি চেল যাবলে আছে বই দিছে মানুহ লাগা মাইকি লৈগনা চা কি আছে নকশান হলবি এটু কথা ইয়াতি খতম কৰিবি কিছে বুঝি আছে না মানুহ লাগা মাইকি টানিগনা চাই গনা তাইছো না যদি খিচিছে গলা খতম আছে 5 লাখ তো এতে তো অনলাইন পেমেন্ট নে হ'ব হয় না হয় ফাইন দিবলে লাগা অনলাইন পেমেন্ট নে হ'ব তো অনলাইন পেমেন্ট জানে না কোনোবা এডভান্স ক্রো দিবলে লাগা এডভান্স কিয়াই হ'ব তো 5 লাখ তো না কোর্ট কেস ফি হ'ব বুঝি আছে না নাই এনে দিখা হুনা के फट विश्वास न करबी सभी 1 John chapter 4 verse 1 दे हुशा करबी टेस्ट द स्पिरिट ना मानो होलिबी कोन होलिबी इकादे कामाल इतना थाइयो परे अपना भी कुत्ते भी नचागे ना भी फॉलो हो पड़े ना सभी टाइम लो भी टेस्ट करी भी की लगा सो कोई के ना इदो आसे इदो करने की लगा होले भी फट एनका गोनो कोंदो की बाकी इना भी न करू एने छरी भी आय ठीक नाइ दे हुशा करी भी एनका कवि पढ़ो होले भी इतु बिजिरे हुशा होवा नाइ कोले की कइसे मैथ्यू चैप्टर 13 verse 24 दे यांती हिंग ता चोंग मंगाई बुकी ना कोन्या पदे दे तौबे हादौ चांग तो फुई कमा आ या बेन कमा आ हादौ ओ म्यांगा ताला इतु दे लगा तान लोगत ओला दो इनिका रखिबी ताई के तानी ओलाइसो गने इतु तान भी ओलाई जाबो इनि रखिबी कुती लोआ तंदे মই ব্রাহে জানি লব আৰু কিনগা জানিব কলে মই তাইলে শিওর চুইদি চলাই দিবলে আছে এদুরা আপনান কিছু কন্দকট নকৰিবি এনা গইনা আছে এদুরা কতে কিনগা হলিবি আমি খান বেশি হুশিয়া হবলে লাগা আছে এদু গনে আমি আন কতে কিনগা থাকিলিবি আমি আন কি হলিবি আমি আন হুশা করব আৰু টেস্ট করব সাইকনা नेकिरिउले गने बेसी हुशिया हुआ लगा आत्मा दे कोलिबी कोता दे कोलिबी काम दे कोलिबी बेसी हुशिया होबोले लगा हुमो एकता सरे कोई गना आजे लगा मैसेज कोई दिसे गुनान सब के ईश्वर रहे आशीर्वाद दिबी